Amen. 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 So in this morning's class, I suggested that people would go to Lich's document. Heute Morgen Dnes ráno som hovoril, aby habe ste sa ich, pozreli na dokument od Josiáša gesagt, Licha. dass wir in das Dokument von Litsch hineingehen sollen. And I think it's page 98. Bola to Nummer strana Seite 98. 89 im Original. And we've got a new copy. Wir haben ein neues Büchlein Máme k tomu erstellt. ešte jednu kopiu. This is just a preliminary printing of it. Toto je to hlavné vytlačené. Je to taká brožúrka v tvare A5. Ja. And on that document it's page 63. V tomto auf dokumente Seite je to strana 63. 63. It's section 5 or chapter 5 called The Time of the End and the End Itself. A je to názov Čas konca a koniec sám o Die sebe. Überschrift heißt die Zeit des Endes und das Ende selbst. And this is verse 40. Toto je o 40. verši. And if you were to read the commentary on verse 40, Ak by ste mali čítať ten komentár 40. veršu, 4 paragraphs. sú tam 4 odstavce. Abschnitte. And in the new booklet, it's page 63 and 64. V tej novej knižke je to strana 63 a 64. 63 bis 64. And what I recommend people to do is to read through these 4 paragraphs and draw a timeline. Und ich habe Odporúčam vám prečítať si tieto odstavce a urobiť si takú časovú líniu Verse 40. von dem Vers 40. 40. verša. Yes. So I've got in the original it's 97.2. Is that right? That's verse 40. Yes. V tom pôvodnom je to Then it's, strana 97. 98.1, 99.1, 99.2 and 100.1. 4 paragraphs. Also im Original ist das Page 97 to page 100. Seite 97 bis 100 Okay. und im neuen 63 bis 64. So I'm recommending that people draw a timeline of Napoleon's expedition to the Middle East. Odporúčam, aby ste si urobili takú časovú líniu tej Napoleónovej expedície na Blízky východ. I want us to remember, why is he going there? A pamätajte, že prečo tam ide. Und die Frage stellen, warum ist er dort überhaupt hingegangen? Remember why he's going there. Warum ist er dort hingegangen? Oh, sorry, I meant why is Napoleon going to Egypt? Also warum Prečo ist Napoleon nach ide do Ägypten Egypta? gegangen? Do you repeat that? So, let me just get the... So the French government Tá francúzska Die vláda französische Regierung have decided they want to expand the warfare and fight against Great Britain. sa rozhodla, že chcú rozšíriť tie svoje boje a bojovať proti Veľkej Británii. Britannien oder England zu kämpfen. And their plan is to attack the island. Und A ihr plánujú Plan vlastne besteht darin, napadnúť die Insel anzugreifen. tie ostrovy. But under Napoleon's advice, Ale pod gemäß Napoleónovou Napoleons radou they follow a different strategy. nasledovali inú stratégiu. Gefolgt. Instead of destroying Britain by a frontal attack, Miesto toho, aby zničili Britániu tým frontálnym útokom, England frontal anzugreifen, direkt anzugreifen, they're going to do it economically. urobili to haben sie sich für ekonomicky. den wirtschaftlichen Weg entschieden. And they're going to do it via
spheres of influence, or what we would call proxy. A robia to cez sféry vplyvu, alebo to, čo my nazývame ako zástupná vojna. Oder auch über Stellvertretung. And we know that Britain is using the precursor of the Suez Canal. Not the Suez Canal isn't there yet. It's what just came before the Suez Canal. Precursor. Anglicko používa vlastne taký, čo bolo predtým, ako bol Suezský prieplav, tak nejaké také, čo tam bolo predtým. Hopes that if they can take control of Egypt, they can block that trade route. A oni dúfali, že ak by sa im podarilo zmocniť Egypta, zablokovali by tú obchodnú cestu. And essentially bankrupt Britain. A vlastne Britániu by tým pádom mohli spôsobiť jej bankrot. Pretože poklady Británie boli kde? To je vlastne cesta do Indie, obchodná. A britská ríša weniger, kleiner. The Americas have been taken away. The what? The Americas. Sorry? Die Amerikaner wurden Američania boli and the Caribbean too. zobratí preč, aj Karibčania. And portions of Africa because of the slave trade have been ended. A časti Afriky kvôli tomu obchodu s otrokmi tiež. A jediné im zostáva vlastne obchodné cesty s Indiou. So when Litch speaks about Napoleon going to Egypt, keď Litch hovorí o Napoleónovi, že chce ísť do Egypta, and what does Smith call this chapter? Ako Smith nazýva túto kapitolu? So he says it's literal. Hovorí, že je to doslovné. And France literally goes to Egypt. A Francúzsko doslovne ide do Egypta. And in the past, when we've approached these history, these verses, v minulosti, keď sme prichádzali k týmto veršom, we, the movement, my ako hnutie, we've ridiculed and mocked them. We've mocked Smith for having such silly views. Sme sa vysmievali Smithovi za to, že mal také hlúpe názory. If we were forced to make an observation, we would have said it's some kind of coincidence. A povedali by sme, že to je nejaká náhoda, že sa to vtedy tak odohrávalo. Dann würden wir sagen, das ist ein Zufall. Designed to distract us from the real truth of who the king of the south is. Aby nás to nejak tak vyrušilo od tej pravdy, že kým je skutočný kráľ juhu. But I want us to see that just is not the case. Ale chcem, aby sme videli, že takto to nie je. Litch uses all the same methodology that we use. Litch používa presne tú istú metodológiu ako aj my. And he's doing it through a prophecy that is, as Smith points out, is literal. A robí to cez proroctvo, o ktorom Smith hovorí ako o doslovnom. And I think it's on page 88. Myslím, že je to na strane 88. Von Litch auf Seite 88. In which title? French Revolution? It's called the Medo, Persian and Macedonian King. Oh, so the time of the end and the end itself. It's section 5. A je to kapitola 5. Page 7 of our booklet. Abschnitt 5 in unserem neuen Büchlein, Seite 57. And the first paragraph is interesting. Ten prvý odstavec je zaujímavý. The prophecy of Daniel 11 and 12. Proroctvo Daniela 11 a 12. Unlike the former chapters, nie tak ako tie predchádzajúce kapitoly, is communicated not by prophetic emblems, je komunikovaný nie takými prorockými ako keby symbolmi, not by prophetic symbols, nie je o ňom hovorené v prorockých symboloch, but by direct revelation of the events ale priamým zjavením tých udalostí of the future. Budúcnosti. But like the others, Ale it gives us
the train of events. Ale tak ako aj tie ostatné, dáva nám to určitú reťaz udalostí, alebo poradie. From Daniel od Daniela to the resurrection. Až po skriesenie. The resurrection at the second advent. Od skriesenia po druhý príchod. So he makes this point, and he's going to, even by the time you get to verse 40, he's still using and employing this principle. A on, keď sa dostane k 11. veršu, tak používa tento princíp. And I want to say, a ja by som chcel povedať, despite what we're understanding in our own history, že napriek tomu, čo teraz porozumievame v našich vlastných dejinách, you cannot just ignore their perspective. Nemôžeme len ignorovať túto ich perspektívu. Because their perspective, Lich's perspective, has things to teach us. Pretože tá jeho perspektíva má veci, ktoré nás môže naučiť. Lichova perspektíva. Tiež dnes ráno, when we were going from verse 32, Daniel 11:32, keď sme išli od Daniela 11:32 to Daniel 12:3, až po Daniela 12:3, we spent some time, the last part of the class, focusing on verse 3. Stravili sme nejaký čas vo verši 3. Mr. Rayleigh, Daniel 12 verse 3. Daniel 12:3. Could you explain that, please? Mohla by si to vysvetliť? 12 Vers 3 erklären? Paraphrase it. Parafrázovať Mit to? deinen eigenen Worten. I'll tell you this, I'll say that this is Jacob's time of trouble. Poviem, že toto je čas Jakobovho súženia. That's verse 1, a time of trouble. To je prvý verš, je Jakobovo súženie. If you do it in short bits, because I'll do it in English, then it gets translated from my English. The priests. Takže kňazi. The priest will shine. Kňazi budú svietiť. The priest will shine when they understand the topic of equality. Kňazi budú svietiť, keď porozumejú tej téme o rovnosti. And then they will help other people, or it will help other people. They will help other people. A pomôžu druhým ľuďom. These many people are the Levites and Nethinim. To sú Leviti a Netinejci, ktorým pomôžu. To do what? Aby urobili čo? So the priests will help the Levites and the Nethinims. Kňazi pomôžu Levitom a Netinejcom. Den Leviten und Tempeldienern helfen. To understand the first four commandments. Aby porozumeli tým prvým 4 prikázaniam. Good. So I think that's a nice fractal paraphrase. To je taká pekná parafráza na úrovni fraktálu o tom, čo hovorí tento verš. In fact, we did say it was a fractal, but maybe it's not even a fractal. I'm trying to think. I'm not sure if it is a fractal, really. Hovorili sme, že je to fraktál, ale snažím sa o tom rozmýšľať, možno, že to ani nie je. Pretože toto je príbeh o 144 000. So what words did we change, Sister Tamina? Ktoré slova sme tu zmenili, Tamina? Pick out the words and tell us what we said. One at a time. Wise. Welche Wörter haben wir rausgenommen? Also die Weisen. Wise is those who accept a new or a liberal perspective. Múdri sú tí, ktorí príjmú ten nový liberálny pohľad na vec. Oh, who are they? Who are the wise? The priests. Sú to kňazi. These are the priests who go from conservative to liberal. Kňazi, ktorí prejdú z konzervativizmu do liberalizmu. And in the numbers that we've used, from 4 to 6. My sme hovorili o číslach od 4 ku 6. Erklärung war das von 4 bis 6, also die ersten 4 Gebote und die restlichen Gebote. And then it says, and they shall turn many. The word many
A obrátia mnohých. A to slovo mnohých, to sme zamenili za, alebo my to myslím máme, že privedú mnohých. Tí mnohí to sú Leviti a Netinejci. Tempeldienern getauscht. One more. Noch ein Wort. One more word. Ešte jedno In the right slovo. order, you had the wise and many. Und viele. Tí múdri, to sme zamenili, potom to slovo mnohý a ešte jedno slovo sme zamenili. I'll give you the word, you tell me what we changed it to. Poviem ti to slovo, ty mi povieš, na čo sme to zmenili. Turn. Weisen. Privedia, my to máme privodia. To slovo privodia. Privodia mnohých spravodlivostí. So we convert them. My ich obrátime. So we convert them from. Obrátime ich z. We convert them from something to the z niečoho k niečomu. Etwas zu der Nummer 4. What do we convert? What was that something we convert them from? It's not 6. Was ist das? O čo sme ich obrátili k čomu? Because if it was 6, keby to bolo tých 6 prikázaní, we'd say become the old us and we'll become the new you. To by sme museli povedať, vy sa staňte tým, či from the 6, ich obrátime od 6, we'd be telling them to be like us. My by sme povedali, aby boli ako my predtým, Laudicea. To nechceme. So what were they before? Now we're saying convert them. Čo boli oni predtým a my teraz hovoríme, že ich obrátime, alebo k čomu ich privedieme? They were too worldly or liberal. Zu weltlich oder zu liberal. It says turn them to righteousness. Tu sa hovorí, že ich privodia k spravodlivosti. Zur Gerechtigkeit, sagt der Text. So they were unrighteous. Takže boli nespravodliví. Nicht gerecht. And what was their unrighteousness? What was it? A o čom to bola tá nespravodlivosť? Ungerechtigkeit. They didn't keep the 4. Nedodržiavali tie 4 prikázania. In the words of Ellen White, slovách Ellen Whiteovej, commenting on Revelation 11, komentujúc Zjavenie 11, those who don't keep the 4, what are they? Tí, čo nedodržiavajú tie 4, to sú kto? What's Egypt? Čo je Egypt? Characteristic. Vlastnosť Egypta. Eigenschaft von Ägypten. Good. Wir haben bis jetzt Atheismus gesagt. We're going to turn these people from unrighteousness, which means they don't accept or know God. Týchto ľudí obrátime od nespravodlivosti, čo znamená, že nepoznajú alebo nepríjmajú Boha. Abzubringen, das heißt, dass sie Gott nicht akzeptieren und kennen. At least they don't know our God. Aspoň nepoznajú toho nášho Boha. And we'll turn them to worship our God. A my ich obratíme k uctievaniu toho nášho Boha. To ste dobre rozobrali ten tretí verš. To máme aj na tabuli. V podstate. What's 2001, Mr. Aileen? 2001 rok je čo, Aileen? Why is that there? Prečo to tu máme? What's that waymark? Čo tento milník nám hovorí? What happened there? Čo sa stalo? Not externally. Nicht extern. Vo vonkajšej, vnútornej udalosti. Nie vonkajšej. Sister Esther? Good. Also in den Fraktalen ist das die Taufe. Stop there. So do you remember that, Sister Amy? Yeah, I know, because when you're translating, it's hard to remember. So this is baptism. Also es geht Toto je krst.
we were looking at a specific story. Pozerali sme sa na určitý príbeh. So I don't want to put baptism there. Nechcem sem dávať krst, I don't want to put baptism. Ich möchte eigentlich Taufe Put dort nicht another hinschreiben. symbol. ale iný symbol. Das Wort dort hinschreiben. Sister Sarah gave it to us. Sara nám ho Sarah dala. hat es bereits erwähnt. So that's Sister Esther's going to give us that in a minute. Story. Eine Geschichte. Clue. What's this? Hinweis, was Čo je ist das? toto? Okay, that's your clue. Das ist der Hinweis, die Zeit von Jakobs Trübsal. What waymark is this? Welche Toto je ktorý Wegmarke ist milník? No, in the story, Bible verse, Sister Tamina. Look das? for Ein it. Bibelvers, bitte. Genesis. Sister Esther. Erste Buch Mose. Good. Yeah, you knew it. Also Bethel. Bethel. Betel. But Sister Sarah didn't call it Bethel. She said it was Schwester Sarah hat es nicht Bethel genannt. about the dream that he has. Good. Sie hat von, what's that, Leather? Ladder. Sie hat von der Tam je Leiter ten gesprochen. rebrík, What is this ktorý sa ladder? sníval Und was Jakobovi. ist die Leiter? Was stellt sie dar? A čo je ten rebrík? Equals what? Wofür steht die Leiter? No, we didn't do it in class. But Wolfgang, what is the ladder equal to? Čo je ten rebrík? So the ladder was Jesus. To je Die Leiter ist Ježiš. Jesus. I'll put Jesus to Christ. Jesus der Christus. No, I'll put Jesus. Bible verse? Wir lassen es mal Jesus. Genesis 28, Genesis Mose 28, verse 19. 19. Says what? Paraphrase? So he calls this place Bethel, and it used to be called Luz or Luz. Also Predtým to bol Luz dieser a Platz teraz to hieß nazve, Luz že je to und Betel. jetzt nennt er es Bethel. So this is Jesus, To je Ježiš, Es geht also um Jesus, this ladder, ten diese rebrík. Leiter. and the top of the ladder reaches heaven, A ten vrch Und, toho rebríka die dosahuje Die nebo letzte Stufe erreicht den Himmel. and the bottom of the ladder. a Und spodok die toho die rebríka Erste Stufe ist die Erde. And I don't know if you've ever seen this picture of a book, of an Ellen White book. Neviem, či ste picture, niekedy the graphic videla on the board. videli Also ten in einem der taký Bücher von Schwester White obrázok wird das grafisch toho od Ellen dargestellt. It has Whiteovej. Jesus stretching out his arms, one on earth and one Wo on Jesus heaven. seine Alebo v Arme knihe Ellen Whiteovej, ako Ježiš ausbreitet naťahuje tie und svoje die ruky, Erde jednou und sa den Himmel dotýka berührt. Boha a jednou Quite ľudstva. famous picture. I don't know if it's Adventist or not, but it's on. Ich Je weiß to nicht, ob známy das obrázok. von Adventisten kommt, Neviem, aber či je es ist sehr bekannt. adventistický. So this is Jesus. To je Es Ježiš. ist also Jesus. Okay, Sister Tamina, what does you wanted Christ? What does Christ mean? Ty si Du tam wolltest chcel Christus napísať verstehen haben. Kristus. Was Čo znamená bedeutet Christus? Kristus? Okay, so it's Messiah. Že je to Der Mesiáš? Means Čo znamená? Bedeutet the anointed one. Pomazaný. der Gesalbte. Okay, Jesus. Ježiš? Bible verse. Jesus, Bibelvers dazu. I'm gonna guess Budem hádať Ich rate jetzt mal. Matthew 1, Matúš 1, Matthäus 1, 5. 5. Vers 5. Tell me if this is wrong. I think it might be wrong. Možno to je zle, pozrime. Let me find the verse. Das war falsch. Ich suche nach dem Vers. Yes, that's it. Great. Also hier haben wir das Bild, See wo that? No, it's not Jesus a ladder. It's a picture of Jesus stretching his arms. seine Arme Can you ausstreckt. see that? I like that picture. To je ten obrázok. Looks dangerous. It's a See- dangerous mission. Have you seen that Sieht picture? gefährlich aus. That's a nice. I like that picture. It has this. He's holding God's hand and he's holding human hand. Er Jednou hält rukou die sa drží Hände Boha a des- druhou der ľudstva. Menschen und auch
Gottes Hand. Let me just find this verse. Ich suche nach dem Vers jetzt. Oh, it is Matthew chapter 1. It's verse 21. Je to Matúš 1:21. Vers 21. Matthew 1:21. It wasn't 1:5. Matúš 1:21. That's why I wanted to call it Jesus. Yeah? Preto som chcel dať názov Ježiš. She shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Because he shall save his people from their sins. Pretože zachráni svoj ľud od ich hriechov. Matthäus 1, Vers 21. And what does Jesus mean? You have marginal reading in your Bible? Was bedeutet also Jesus? Čo znamená Ježiš? Máte to tam? So the marginal reading for Jesus is the Savior. To znamená spasiteľ alebo záchranca. By the way, what's the Old Testament name for Jesus? Aké je meno v starom zákone pre Ježiša? Joshua, good. Jozue. So we have Old Testament names, New Testament names. Jesus, the Christ, Joshua, the Messiah. Takže v tom starom zákone Ježiš je nazývaný Jozue, to znamená záchranca. V novom je to Ježiš Kristus, to je záchranca a Kristus pomazaný Mesiáš. Takže ten Ježiš je tým záchrancom a tým rebríkom. Toto sme. Tu sme obrátení, urobíme zmluvu s Bohom. Ester to nazvala ako zmluva. What step number is this, Sister Tamina? To je ktorý krok, Tamina? Schritt ist das, Schwester Tamina? Is it in slow motion? 5. Okay, I'm going to go with step number 5. To je 5. krok. Ich schreibe mal Schritt 5 hin. We'll take your word for it. Budeme ti to veriť, alebo si to ešte skontroluješ. Möchtest du nochmal in deinen grafischen Aufzeichnungen nachschauen? I trust you. Ich vertraue dir, dass es 5 ist. 5? Yeah, it's 5. Step number 5. Ist Schritt Nummer 5. What does that mean, Sister Esther? Čo to znamená, Ester? I have no idea. Okay, is your one of your charts that you produced? Das ist auf den Karten, die von uns produziert wurden. No? Máte to na tej vašej karte? Aline, schau doch mal nach. No, on her computer. Righteousness. Gerechtigkeit. Spravodlivosť. I want to call it something else as well. Ešte to chcem niečím nazvať. Have you got it on the chart or not? Ospravedlnenie. Okay. Also Gerechtigkeit und Rechtfertigung. Could you show the chart? Darüber gibt es eine Grafik in I didn't show the people on the Zoom Englisch und Deutsch. Okay, so that's the chart. Das ist die grafische Darstellung. Toto je tá karta. Zoom, that's the chart. Auch für die in Zoom. And at the end of the class, Sister Tamina will show you the picture of Jesus for the people on Zoom. Am Ende der Na konci hodiny vám Tamina ukáže aj ten obrázok. Ein Bild von Jesus. So a covenant, what's the common word for covenant? Aké bežné slovo pre zmluvu? Wort für einen Bund. Contract. Ein Vertrag. Kontrakt. Even a more common word. Ich möchte es Alebo noch ešte allgemeiner bežnejšie haben. slovo? Do a deal. Dohoda. Ein Deal, Yeah. eine Vereinbarung. What's the deal? Čo je Worum dohoda, geht's bei der Vereinbarung? That you make, ktorú the movement made, Die du robíte machst, vy, die robí Bewegung macht. hnutie, and by the way, this is Jacob, that Jacob made. a Und ktorú die auch urobil aj Jakob Jakob. gemacht hat. What's the deal? Aká je tá Worum dohoda geht's bei alebo zmluva? dieser Vereinbarung? I'm not thinking about tithe. In the story, it talks about tithe, but I'm not worried about that. Also es geht nicht um Teraz Zehnten. nehovorím o desiatkoch.
Okay? Jesus is the Lord, Jacob is his witness. Ježiš je Pán a Jakob je jeho svedok. We had Jesus. Wir haben hier also Jesus. On the board it was Matthew 1:21. Und Matúš die Beschreibung 1:21. von Matthäus 1, Vers 21. He enters in the covenant, which is a deal. Und wir haben gesagt, dass dieser Bund ein Deal ist. What is the deal that he made? Tu vchádza do zmluvy. Handel, bei diesem Vertrag. Good. So God says, Takže Boh hovorí, I'll bless you ja ti požehnám, if you agree to do or stop doing what? ak ty prestaneš čo? If you stop tricking people, ak prestaneš ľudí oklamávať, alebo ich nejak tak... then I'll bless you. Dann werde ich dich segnen. Ak ich prestaneš klamať. Ich möchte, dass wir uns daran Pamätajme na to. How old is he here? Koľko má tu Jakob rokov? Good. Er ist 77 Jahre. This is Jacob. Jakob. And he's 77 years old. Jakob má vtedy 77 rokov. Not a young man. To už nie je mladý muž. He's been tricking his brother. Oklamal svojho brata. And then it culminates in tricking his father. Svojho otca, v tomto vyvrcholilo. Wurde das mehr, bis seinen Vater betrogen hat. And then his brother wants to kill him. A jeho brat ho chce zabiť. Seinen Bruder töten. So his whole life is a mess. Celý jeho život je v neporiadku. And he's running away. A uteká. Und er macht sich auf und geht fort. God says, I'll protect you, I'll bless you if you stop doing this sin. A Boh hovorí, ja ťa budem ochraňovať a ťa žehnať, ak prestaneš takto hrešiť. He agrees. On súhlasí. Now two things happen. A stanú sa dve veci. One thing happens to him. Jedna sa stane jemu. Geschah ihm gegenüber. Bitte? Widerfuhr ihm. And he does something. On niečo urobí. Auch etwas getan. So the two things, something happens to him and he does something. Also niečo sa stane jemu a on niečo spraví. What happens to him? Čo sa stane jemu? Widerfuhr ihm. Yeah, in this history. In dieser Geschichte. So what happens to him? To, čo sa mu stane, is that he gets tricked like he has tricked. Also je, že jeho oklamú tak, ako on predtým oklamal. And this teaches us an important principle. A toto nás učí dôležitý princíp. The sins you do in your, I'm going to call them the sins of your youth. Hriechy, ktoré urobíte vo svojej mladosti, God doesn't expect you to deal with those sins. Boh neočakáva, že sa s nimi vysporiadame predtým, ako sme ospravedlnení. Očakáva od nás, že sa ospravedlníme a budeme činiť pokanie. Ale ak by sme to nazvali taká nejaká odplata alebo taká náprava, conversion or the restoration, to obrátenie a obnovenie, none of that happens until after you're justified. To sa nedeje, až dokým nie sme ospravedlení. Wie heißt das auf deiner Karte? That's the work of sanctification. To je dielo posvetenia. So sanctification equals what? Posvetenie je čo? Ist gleich was? In our story. Payback, good. To je vlastne sanctification equals payback. Heiligung ist gleich Rückzahlung. Your sins will find you out. Vaše hriechy vás nájdu. Man kann auch statt Rückzahlung Vergeltung sagen. Your past will catch up to you now. A tá vaša minulosť vás dobehne. Deine Vergangenheit hat dich nun erreicht. It's carefully measured and premeditated that way. A je to takto správne odmerané a premyslené dopredu. Und premeditated?
designed by God. Boh to tak navrhol. Und wird von Gott zugeschnitten. What I want us to remember, To, čo chcem, aby sme pamätali na God's not to, going to make you pay for those sins before. Boh od nás nechce, aby sme za tie hriechy zaplatili predtým. Before you're justified. Predtým, ako sme ospravedlnení. Where are you before? Kde sme predtým? Wo stehst du This history. V týchto in dejinách. dieser Geschichte? Where are you? Kde sme? Wo bist du? Good. Im Königreich von Satan. You're in the kingdom of Satan, Kráľovstve Satana. and then you're going to go to the kingdom A potom Und prejdeme dann wechselst do du über in das kráľovstva Königreich of God, von nebeského, kingdom of heaven. do Königreich Božieho des Himmels. kráľovstva. What's going to happen here? Was Čo sa passiert stane hier? tu? Sanctification. To je posvetenie. So now you're going to be sanctified, Teraz Nun bist budete du geheiligt. posvetení and we're going to call that a nazveme to payback. Und wir Odplata. nennen das Rückzahlung. If you have to pay back now, Wenn du hier ak teraz musíte zurückzahlen musst, splatiť, why doesn't God want you to have payback before? prečo to Boh nechcel warum predtým? musstest du nicht schon vorher zurückerstatten? Why no payback before? Prečo predtým Warum ste to nicht schon nemuseli splatiť? Okay, so payback is an English term. Táto splátka alebo odplata je anglický pojem. We'll say it in an ugly way. Poviem to škaredým spôsobom. Schlechter Art und Weise. You hit me, Ty ma udrieš, Du schlägst mich, I hit you back. udriem ťa ich naspäť. hau dir zurück. Hau dich Revenge. zurück. To je odplata. Vengeance. So I don't want us to have this concept that there's revenge going on here. To nechcem, aby sme mali tento koncept toho, že sa tu deje nejaká That's why I chose to use the phrase pomsta alebo payback. odplata. Deswegen habe ich mich für Preto Payback som to oder nazvala ako Rückzahlung splátka. Revenge doesn't give the correct perspective of what Rache. God is doing. Rache gibt Tá nicht die genaue Perspektive wieder splátka, von dem, was Gott ako tut. keby to je správna Payback perspektíva toho, čo robí Boh. a better concept, Payback, To je taký Rückzahlung ist ein lepší besseres koncept. Konzept. but we'll explore that in a minute. Aber wir werden das gleich O minútu budeme o tom hovoriť. näher betrachten. My question is, why is no payback before? Aber die Prečo Frage ist, predtým nebola tá warum splátka? geschieht diese Rückzahlung nicht vorher? Payback Splátka basically means revenge. znamená Payback Odplata. oder Rückzahlung bedeutet in der Regel Rache nehmen. You hurt someone, vy Du niekomu hast jemanden ubližíte, verletzt God will make sure that you get hurt. und Gott Boh stellt sa sicher, uistí, dass že du aj auch verletzt wirst. vám niekto ubliží. What's the purpose of the payback? Aký je Grund für diese zámer tejto Rückzahlung? odplaty alebo splátky? Before we were not in a covenant relationship Wir waren Predtým sme vorher neboli nicht v in tom der zmluvnom vzťahu s of Bohom, sanctification, v Worum posvetení. geht es bei Heiligung? not work of a lifetime. Nicht die Arbeit eines ganzen Lebens. Not that. Set. So sanctification Heiligung Posvetenie equals je ist gleich holiness. svetosť. Heiligkeit. So you're going to get paid back Dostanete Du naspäť bekommst deine zaplatené alebo Rückzahlung. odplatené. for what purpose? Warum? Z jakého dôvodu? So you're going to get paid back to make you holy. Du bekommst deine Aby Rückzahlung, um vás dich to heilig zu machen. urobilo So God svetými. wants you to feel the pain Boh chce, Gott aby möchte, ste dass du cítili tú die bolesť, Schmerzen fühlst, that you gave to people, ktorú vy die ste du anderen spôsobili zugefügt ľuďom. hast. and it's not to destroy you. A nie je to Aber na es to, aby geht vás nicht darum, zničil, dich zu zerstören, It's to do what? ale čo? sondern It's to make you more holy. dass du Aby heiliger wirst. vás to Or urobil what we would svetejšími. call restoration, Alebo to, čomu my wiederhergestellt hovoríme obnova, alebo Oder? redemption. záchrana. This is the process of To je redemption. proces záchrany. You have it word here. Der Prozess der Erlösung. One second. Got the word? Ja.
So the question was, otázka tu je, wurde gestellt, how much of all of this is Jacob's time of trouble? wie viel von alledem čo z ist tohto die všetkého je Trübsalzeit von Jakobové Jakob? súženie? Question? Sister Esther? We've got, I don't know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 things. How much of that is Jacob's time of trouble? Máme tu 10 Wir vecí, haben hier ktoré 10 z toho Dinge je Jakobové aufgestellt. súženie? Wie viele von denen behandeln die Trübsalzeit von Jakob? Percentage? 5%, 10%? Sag eine Prozentzahl. 50%? How much of all of this that's drawn here is Jacob's time of trouble? Wie viel von Koľko dem, z was hier tohto tu je aufgezeichnet Jakobové súženie? ist die Zeit der Trübsal für Jakob? That's your question? To je tvoja otázka? Yeah. So I'm just asking, how much of this is Jacob's time of trouble? Ich frage nochmal, wie viel von Koľko all z toho dem je Jakobové ist súženie? die Zeit der Trübsal von Jakob? Everything. Alles. 100%. Všetko. 100%, sagst du? 0%. 0%, sagst du? Brother Jonathan? Jonathan? So that's no. Also Taufe, nein. Bethel is just a place. Bethel ist nur der Ort. That's no. Toto Nein. nie, toto No. nie, Nein, No. nie. nein. Sorry? Yes, as. Oh, is it? It's not Jacob's time of trouble. That's. Oh, Bethel is Jacob's time of trouble. Also Bethel ist die Betel Zeit je der Jakobové Trübsal für Jakob. súženie. Das würde ich sagen. He hasn't even married yet. On Ja, ešte to nie máme je ani ešte ženatý. Jacob's time of trouble in the story will be 20 years in the future. Jakobové Die Zeit der súženie je až o Trübsal 20 rokov neskôr. Jakob ist noch 20 Jahre in der Zukunft. Okay, so Sister Aileen, it's no, 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 no. Nie, 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 nie. Also alles nein. None of it is Jacob's time Nič of z trouble. toho Nichts nie von dem je ist die Jakobové súženie. Trübsalzeit von Jakob. Payback Tá Die odplata Rückzahlung begins here. fängt hier an. začína It tu. goes through your life. A deje sa to celý Und život. geht über dein ganzes Leben hindurch. And when you're a plant, when do you get cut? Keď ste Wenn du eine rastlinka, Pflanze, kedy bist vás und odrežú? abgeschnitten wirst, Which way, Mark? welche Wegmarke ist das? When you're ripe. Keď ste Wenn du zreli, reif bist. When do you become ripe? kedy Wann bist du dozriete? reif? Yeah. Here. Genau hier. Tu, Close of probation. Am na, Ende v der závere Gnadenzeit. milosti. At the beginning of Jacob's time of trouble. Am Na Anfang začiatku der Jakobovho Trübsalzeit für Jakob. súženia. That's when you're dead. Sorry? That's when you die. Vtedy Ja, zomriete. stirbst du. So sanctification, Heiligung, Posvetenie Tamina says, is the work of a lifetime. so sagt Herr je Müller, dielo ist das, ein celoživotné. Lebenswerk. So when does your life end? Kedy Wann končí endet dein váš Leben? život? At the close of probation. Am Ende der Gnadenzeit. And Pri then závere Jacob's time of milosti. trouble is after that. A Jakobovo Dann súženie beginnt je die, potom. Zeit der Trübsal für Jakob. So I'll just do this Robím Mach len also toto. Folgendes. and I'll shrink it. Ich ziehe das zusammen. This is baptism. Das ist die Toto Taufe. je krst. This is close of probation. Toto je záver Das Ende der milosti. Gnadenzeit. This is Jacob's time of trouble. Hier die Trübsalzeit Toto von je Jakob. Jakobovi čas And súženia. I'll just draw that like this. Sanctification. Heiligung. To je posvetenie Payback. a Rückzahlung. odplata. And it ends here. Končí Und to das tu. endet hier. Okay. So sanctification Heiligung. is holiness. Posvetenie to je Heiligkeit. svetosť. How do you become holy? Ako sa stanete wirst du svätými? By receiving a payback. Wenn Tým, du že príjmete eine túto Rückzahlung odplatu. bekommst. And what does payback mean? Čo to Was znamená tá bedeutet odplata? Rückzahlung? Facing the same things. Musíte čeliť tým istým veciam. The Old Testament calls it like this. Starý zákon to nazýva takto. Nennt es wie folgt. You poke my eye out, Du hast mein Keď si Auge niekomu vylúpil oko, I poke your eye out. vylúpia tvoje oko. Or it says it how?
Ako sa to tam píše? Eye for eye, Oko za oko, zub za zub. So what you did wrong here, Čo vy ste urobili zle tu, you will pay back here zaplatíte za to tu. in order to sanctify you or make you holy. Na to, aby ste mohli byť posvetení a stať sa svätými. I pay back or I get it payback. You get paid back. Also ich bekomme die Rückzahlung. Dostanete to odplatené tu. What would happen if God paid you back here? Čo by sa stalo, keby vám to Boh odplatil die tu? Rückzahlung gegeben hätte? Beforehand, Predtým, if you were paid back, ak by vám to bolo odplatené, it would not help you to become holy. tak by nám to nepomohlo, aby sme sa stali It would svätými. harden you in your sin. Ale by nás to zatvrdilo v hriechu. You've probably heard of these models. Asi ste už počuli where you taký, have clay and butter, počuli ste taký model, že keď máte maslo a hlinu sun Ton und Butter hast, or righteousness shines upon it. a keď slnko spravodlivosti na to What zasvieti, will it do to clay čo sa stane s hlinou? Ton. when the sun shines on clay? Keď slnko svieti na hlinu, Auf den Ton scheint. It dries it, makes it hard and brittle. Es macht ihn vyschne a je brüchig úplne und tvrdá. härter. Here, Hier. Tu. what does it do to butter? Čo sa Was stane macht's s mit der tým Butter? maslom? Melts it. Roztopí sa. So that's what some evangelists use to try to explain this concept. Niektorí evangelisti takto vysvetľujú ten einige koncept. Evangelisten dieses Konzept zu erklären. Does that make sense, hopefully? Dáva to Ich hoffe, das zmysel? macht Sinn jetzt. So, the payback that he's going to get Takže tá odplata, ktorú dostane, is based upon the sins that he did in the past. je založená na hriechoch, ktoré urobil v minulosti. That's what comes to him. To príde k nemu. Now, what's he going to give? A čo dá? What happened to him in the past? What was he not? What was he doing in the past? Čo sa mu stalo v minulosti? Čo robil v minulosti? Tricking people. Klamal ľudí. And A now, teraz, in this history, v týchto dejinách, In dieser Geschichte nun, where he's receiving his payback, keď dostáva tú odplatu svoju, he is doing what? robí čo? macht er was? He's holding Drží onto his sins. Er hält sa an svojich seinen Sünden hriechov. fest. If you're holding on to your sins, Ak sa Wenn du držíte deine svojich Sünden hriechov, festhältst, what does that mean? čo Was to bedeutet znamená? This is Daniel 11, verse 41. To je Das ist Daniel Daniel 11:41. It says what? Und was Čo sa heißt tam es dort? píše? He shall enter also into the glorious land, and many shall fall, Er wird auch in das Vojde do herrliche krásnej Land zeme kommen a und mnohí viele werden klesnú. fallen, but these shall escape out of his Ale hand. títo aber uniknú jene z jeho werden ruky. aus seiner Hand entweichen. Even Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon. Edom, Edom, Moab Moab a und die deti vornehmsten der Kinder von Ammon. Where are Amona. they? Wo sind sie? Kde sú? In his hand. Sú v Sie jeho sind in ruke. seiner Hand. He is doing what? On Er koná macht čo? was? He's holding on to them. Er A on hält ich sie drží. fest. If he's holding on to them Ak ich Wenn er sie drží festhält and they're escaping, a oni und sie uniknú, entschlüpfen, in verse 41, v 41. verši, what was happening to them in verse 40? was Čo sa im geschah stalo mit ihnen v im Vers 40. 40? Kde boli? In verse 40, he had a hold on them. V They were 40. captive. verši boli v Im Vers zajati 40 a waren on sie ich držal gefangen, vo er hat svojej sie ruke. festgehalten. So if he's holding on to his sins, Takže Wenn keď er an on seinen Sünden sa drží festhält, svojich what hriechov, sins is he holding on to? An welchen Sünden akých hält er denn hriechov sa fest? drží? Sister Aileen. Eileen, If you're holding on to your sins, ak sa Wenn držíš du an svojich deinen Sünden hriechov, festhältst, are you holding on to new ones or old ones? držíš sa tých hältst du starých dann die alebo alten tých oder neuen nových. fest? Because if there were new ones, Keby Wenn to es boli nämlich nejaké neue nové, you'd be grasping them, getting them. tak by si sa ich chcela Grasping chopiť. the old one? If there were new ones, you'd be getting hold Keby of to them. boli nové, Also, new tak by ones. si Wenn sa es snažila ich neue uchopiť. sind, dann hältst du die auch wieder fest. If you're holding on to things, you're holding on to things that you already had. Wenn du Keď sa etwas niečo festhältst, dann držíš, hältst du držíš das sa fest, niečo, čo was si du už mal bereits hast. predtým. Like some of us, Ako niektorí z Einige nás, von uns, we don't like tiny houses.
Ich mag Nemajú keine radi malé tiny domy. houses. Hold on to junk. Die halten fest an Müll Zhromažďujú Don't want to let go of the past. und sie möchten zhromažďujú die Vergangenheit všelijaké nicht loslassen. haraburdy So, he's a holding nechcú on sa to pustiť tej these minulosti. sins. Er hält sich also an Oni sa diesen držia, Sünden alebo fest. on sa drží týchto hriechov, Sins. týchto Diese tu, Sünden. The old ones. tých Die starých. What was the sin? Was war die Sünde? Čo bol ten hriech tu na? Betrügerei. Trickery. Klamal ľudí, oklamával. If you're holding on to them, Ak Wenn sa du toho also držíme, daran tých festhältst, you hriechov, only hold on to the things that you love. dann hältst du dich daran fest, držíme was sa len du tých vecí, liebst. ktoré He's milujeme. holding on to his sins Er hält Ak sich sa an den držal Sünden tých fest, svojich hriechov, that he loves. die er liebt. ktoré miloval. Sister Aileen, Spirit Prophecy quote. Ktorý je to Dafür ein citát? Zitat aus dem Geist der Weissagung. List the book. Aspoň knihu mi povedz. Brother Wolfgang, book. I guess great controversy. No. Sister Esther, book. Page number, Sister Tamina. 52, paragraph 1. Tamina, Je tu na Seitenzahl strane 52 prvý 52.1. odstavec. Good. Education. Education A stran, 52.1. Education a je to 52.1. výchova. Kniha Holding výchova. on to his sins that he loves. Držať sa An Sünden hriechov, ktoré festhalten, die er milujeme. liebt. She says it how? Ako to ona hovorí? Drückt sie wie aus. Cherish sins. Že si ich, Cherish means the ones že that ich you holdujeme. Sünden, die man liebt. So there are two things happening. Dejú sa tu Es dve geschehen veci. also zwei Dinge. This one, Toto Diese tu, hier, God is paying him back hier zahlt Boh Gott mu zurück with odplatil the same problems. mit den s gleichen tými istými Problemen. problémami, Call it the same sins. s Wir tými nennen istými es die hriechmi. gleichen Sünden. The sins that he did, Hriechy, Die Sünden, ktoré die er on getan spravil, he receives. on Bekommt er dostane. zurück. Who's the agent? The primary agent. A kto Wer je ten ist der hlavný, ako keby Vermittler? taký agent toho? His name. Jeho meno? Name. What's his name? Von dem, der zurückzahlt. Story. V tom Geschichte, príbehu? wie heißt er? Laban. Good. Laban. Laban. Who's the second agent? A ten druhý agent? Das zweite Beispiel. Name? Not Rachel. Who tricks him? Kto ho oklamal? Wer hat ihn ausgetrickst? Leah. Lea. Lea. So it's Laban that does the tricking. Also Laban Laban je ten, ktorý betrügt jetzt vlastne nun. robí He's to the agent that oklamávanie. God's going to use to pay him back. Das ist Äh, das Mittel, wodurch Gott A on Boh ho zurückzahlt. používa na And he túto pays odplatu. him back for 20 years A Und trvá diese to 20 Rückzahlung rokov, dauert 20 Jahre lang. until he learns his lesson. dokiaľ er sa seine naučil už Lektion gelernt hat. svoje Aj. poučenie. He works 7 years for his first wife, Er hat Pracuje 7 Jahre 7 für rokov seine za erste svoju Frau prvú ženu, gearbeitet. 7 years for his second wife. 7 7 rokov za Jahre für svoju die druhú zweite. ženu, That's 14. Das To je sind 14 14. Jahre. And then he spends a few years working, potom Dann hat er pár einige rokov Jahre pracuje gearbeitet. and then he says enough. Und a dann potom sagt er, povie genug dosť. jetzt. In fact, what does his wife say? A čo povie hat jeho dann seine žena, Frau gesagt? jeho ženy? Our dad did what? Náš Unser otec Vater hat urobil was čo? getan? Tricked us. Nás Er hat uns oklamal. betrogen. He stole what? What did he steal from them? Čo im Was hat ukradol? er von ihnen gestohlen? Our favorite word? He stole our dowry. Er hat unsere Ukradol naše, a Mitgift teraz neviem, čo gestohlen. povedal. All of that is 20 years. To je za Then 20 Jacob rokov. has enough and he leaves. Das alles sind 20 Jahre und Jakob hat dann genug A Jakob und er odchádza. verlässt die Gegend. It's approximately 20 years. Približne 20 ungefähr 20 rokov. That's that story. To je tento príbeh. Darum geht es bei dieser Geschichte. Now this story. A Und tento in dieser príbeh, Geschichte Now he is supposed to have stopped his sins because he made a deal. už mal hätte prestať er mit hrešiť, seinen Sünden pretože aufhören už urobil sollen, denn er dohodu, hat einen Deal gemacht. But what he ends up doing,
Ale čo začne robiť, je, že on tie hriechy svoje má obľúbe. On si ich uchováva, toto oklamávanie ľudí. Správa sa k ním nesprávne. Oklamal svojho svokra, svojho švagra, svoje deti, povedal, že bude dobrým otcom, oklamal ich. Aj svoje ženy, slúbi, že sa bude o ne starať a nerobí to. Bojujú medzi sebou o svoje práva. Je to celé jeden chaos. Celá jeho rodina je zničená, lebo sa drží tých minulých hriechov. Celý tento príbeh je príbeh tohto hnutia. 2001 môžeme to nazvať odpadlý protestantizmus, konzervatívny protestantizmus, alebo konzervatívna protestantská Amerika. Toto hnutie opakuje celé toto. My máme pravdu, oni sú napodobenina. Die Fälschung. That is conservative Protestant America is the counterfeit of this movement. To je to protestantská Amerika konzervatívna je napodobeninou tohto hnutia. And if you have a counterfeit, ak máme napodobeninu doláru, it doesn't look like a euro. Nevyzerá to ako euro. They look identical. Vyzerajú identicky. Same smell. Voňajú rovnako. Same size. Majú rovnakú veľkosť. Same color. Farbu. Logo. The watermarks. Everything's the same. Všetko je rovnaké. So we look exactly the same as conservative Protestant America. Vyzeráme presne tak isto ako konzervatívna protestantská Amerika. To bol náš hriech predtým. My to nazývame čím? Aký je to stav? Toto je stav Laodicee. Pokrstili sme sa a slúbili sme, že sa zmeníme. Čo sme urobili v týchto dejinách? Ďalej sme sa držali tých starých hriechov. A teraz sme prišli do Jakobovho času súženia a musíme sa vysporiadať s tými hriechmi. Sme konfrontovaní nie s touto minulosťou. Čo sa stalo tu? Tomuto tu. Bolo to pochované. My sme išli do vody, ale tie hriechy tam zostali. Máme tu analogiu toho, že tie hriechy sú z nás zmyté, oddelené. Wir haben das Bild davon, dass die Sünden von uns abgewaschen werden. Das ist so, als ako keď si umývate ruky, all the rubbish remains attached to the soap and gets washed away. Všetok ten odpad sa vlastne, ako keby tá špina sa prilepí na mydlo a je to umyté. To sa malo stať, lenže sa to nestalo. Vyšli sme z vody, z Betelu, nezmenení. V týchto dejinách sme sa držali tých istých hriechov, konzervatívnych názorov. Aj keď si to neuvedomujete a neviete o tom. Keď dávame tento príbeh, ľudia hovoria, ja som si myslel, že Jakob je ten dobrý.
property, myslel som, že keď ukradol ten majetok svojho otca, that was God's will. že to bola Božia vôľa. We have this strange idea Máme taký zvláštny názor, that he did righteousness. že on sa choval spravodlivo. And so if we can't even read the story right, Keď nevieme ani ten príbeh čítať správne, wenn wir die Geschichte noch nicht mal richtig lesen können, is there any surprise that we don't understand our own history, môžeme sa tomu čudovať, že nerozumieme našim vlastným, our own criminality? našej vlastnej kriminálnosti. unser eigenes Vergehen. So we find Takže zistujeme, that we have been doing sin že my sme from hrešili 1989 od Wir sehen also, dass 89. wir seit 1989 gesündigt haben. to 2001. až po 2001. That's excusable To Das sa ist dá noch entschuldbar. ospravedlniť, because we're not justified yet lebo ešte Denn wir nie sind sme bis jetzt noch nicht posvetení in a very basic fashion. In einer sehr tak tým einfachen základným Art und Weise spôsobom. We're still in the kingdom of Satan, Stále sme v sind wir immer noch im kráľovstve König, Satana. befinden wir uns im Königreich Satans. even though we're courting with Christ. Aj keď už randíme s Obwohl Kristom. wir mit Christus schon anbandeln. You spend your days with Jesus and your nights with Satan. Du Trávime dni verbringst s deine Ježišom a Tage noci mit so Jesus Satanom. und die Nächte mit Satan. And here we marry, Potom Hier sa haben wir vydáme, geheiratet. oženíme. and yet, Und doch, what did we do after we got A čo married? robíme was potom? machen wir, wenn wir verheiratet sind? We kept on visiting him at night time. Stále chodíme Sorry? na We návštevu kept ešte on v noci. visiting him at night. Wir haben ihn in der Nacht besucht. X-rated. Don't listen. To som trošku prehnal, nepočúvajte to. It's only now we're beginning to realize the true enormity of our sins. Až Jetzt teraz erst erkennen si wir začíname das uvedomovať Ausmaß veľkosť unserer našich Sünden. hriechov. Just like Jacob understood it, so do we. Tak, So jak wie tomu porozumela Jakob Jakob, es verstanden aj hat, my. So verstehen wir das auch. And that's why we are so depressed. Preto sme takí Deswegen sind wir so deprimiert. deprimovaní v depresii. Supernatural thing that's coming upon us. To Das na nás Übernatürliche, prichádza was über uns nadprirodzená vec, hereinbricht. The feeling of hopelessness. ten Gefühl der pocit And Hoffnungslosigkeit. beznadejnosti. the person that's come to save you, A ten, Und die ktorý nás Person, prišiel die kommt, zachrániť, uns zu retten, the angel, ten der anjel, Engel, how do you treat her? wie, ako s ním Hör, zaobchádzame? wie behandelst du sie? You fight against her. Bojujeme kämpfst gegen proti sie. nemu. You claim to listen Proti and nej. you don't. Du Hovoríme, že počúvame a gibst vor, nepočúvame. ihr zuzuhören, aber tust es nicht. And the promise is this. To zasľúbenie Oder je die takéto. Verheißung ist folgende. What's the promise? Aké? Daniel Daniel 12:3. Daniel 12.3. 12,3, das If ist you die Verheißung. survive this process, Ak Wenn du prežijete diesen tento proces, durchstehst, if you repent of your ak sins, budete wenn du činiť deine pokanie z Sünden vašich bereust, hriechov, the priests kňazi will shine budú as the žiariť glory of heaven, dann werden die ako Priester wie die jas na Herrlichkeit des nebeskej Himmels oblohe leuchten. and they'll have the privilege Und sie a haben das budú mať Vorrecht, tú of poctu, converting the Levites die Leviten zu že bekehren obratia Levitov and the a Nethinims. Netinejcov und die Tempeldiener. and redirecting them back to God. Und sie wieder a zurückzuführen zu nasmerujú ich Gott. naspäť And k not just Bohu. them. Und nicht nur A nielen sie, to, In eternity, where do they go to? a vo wenn väčšnosti sie kam in der pôjdu? Ewigkeit sind, To all the planets, gehen sie Pôjdu auf, na všetky zu allen planety, Planeten, teaching them učiac und ich lehren sie about number 4. über o die Zahl 4 4. It prikázaniach. never stops. Das To hört nikdy nie auf. neprestane. Ist das eine Botschaft der Hoffnung oder der Furcht? I like both of those words. Ich mag beide Nepočul som Worte. otázku. It's hopefully a fearful message, Hoffentlich Je to ist es snáď eine hrozivé posolstvo, furchtsame Botschaft or it's a fearfully hopeful message. oder alebo je to hrozitansky nádejné posolstvo. Je fürchterliche to snáď hrozné, alebo Botschaft hrozne der Hoffnung. It's an nádejné. extremely fearful message. We should be scared Mali by Es sme ist sa eine báť. extrem furchtbare Botschaft. Wir sollten besorgt sein. just a very basic calculation. Und ich Keď len mache tak eine ganz počítame. grundlegende Kalkulation. We're 25% into our history. Sme v Wir 25% našich wir dejín. haben 25% unserer Geschichte Jacob's time of trouble, 6 schon months. hinter uns. Jakobové Die Zeit der súženie Trübsal von 6 Jakob, mesiacov. 6 Monate. Many people are crumbling under the pressure. Mnoho Und ľudí sa viele rozpada pod tým brechen unter tlakom dem Druck zusammen. Many people are not repenting. a nečinia Viele bereuen pokanie. nicht. They're not changing. Nemenia Sie sa. ändern sich nicht. So they should be Mali scared, by sa Sie báť. sollten beunruhigt sein, fearful. angstvoll. Báť sa. But
whenever God gives, as the Old Testament says, wenn Gott, so wie das Alte Testament sagt, the burden, ale keď Boh dá to bremeno, Habakuk Habakuk 1:1, which means a troublesome vision or story, nejaký príbeh alebo videnie, eine proroctvo, Prophezeiung, die uns beunruhigt, he also gives hope. dáva aj nádej. das gibt uns doch Hoffnung. We have a hope Wir haben die Hoffnung, that if Máme we nádej, accept what we're supposed to understand, wenn wir das že keď príjmeme annehmen, to, was čo máme wir porozumieť, verstehen sollten, all this conservatism, celý dann tento ist, all konzervativizmus diesen Konservatismus we need to stop cherishing, we need to throw away. musíme müssen wir zahodiť, musíme wegschmeißen und prestať ho aufhören damit, ihn lieb zu haben. si Accept stále equality, Akzeptiert die nejak tak Gleichberechtigung pestovať. become wise, Musíme prijať werdet rovnosť a weise, stať sa then múdrymi. we'll be given the privilege A und dann wird dostaneme uns das tú Vorrecht poctu gegeben, of the Levites, der Levitov, Leviten, the Nethinim, der Netinejcov Tempeldiener and the people in the other world, und a der ľudí Menschen der alebo anderen bytosti z Welten iného sveta und angels a anielom, Engel, that have never fallen. ktorí nikdy die nie nepadli. gefallen sind. What is our job for all of those four groups? Was ist unsere Čo je naša Aufgabe für úloha all pre die vier všetky tieto Gruppen? 4 skupiny? Turn them to righteousness, Obrátiť Sie ich k zur Gerechtigkeit spravodlivosti zu weisen. or Oder teach them sie zu lehren, about God, the number 4. a učiť ich o Bohu, o tých 4 prikázaniach. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Our Heavenly Father, Náš nebeský Oče, as we were reminded ako nám bolo that pripomenuté, this is a fearful and yet a hopeful message, že toto je strašidelné a zároveň nádejné posolstvo. und gleichzeitig hoffnungsvolle Botschaft ist. Lord, each of us kneeling before you, Všetci, der vor dir niederkniet, čo pre Tebou have managed kláčime, to get to this point, sme prišli až do tohto Hat bodu es irgendwie bis zu diesem Punkt geschafft. and what an utter waste it would be. Und was aká für veľká eine, škoda a zahodenie by to A bolo, total waste ein totaler úplné Verlust premárnenie, gewesen, if we were to lose our salvation now. keby sme teraz wenn mali wir stratiť svoje unsere spasenie. Erlösung jetzt verlieren würden. We know you don't want that. Vieme, Wir že Ty wissen, to dass du das nechceš. nicht möchtest. Help us, Father, Pane, Hilf uns, pomôž lieber nám Vater, to humble ourselves sa uns selbst zu pokoriť demütigen before the angel, pred vor den tým Engeln, anielom, that she may bless us, aby nám požehnala sie uns segnen möchte. and we may be called the Prince of God, aby sme Und mohli byť wir Fürst Gottes nazvaní genannt werden mögen. and that we might become wise unto princami salvation. Und Božími dass wir weise a stať sa zur múdrymi na Erlösung spasenie. werden. In Jesus' name. Mene In Jesu Ježiša. Namen. Amen. Amen.